Huriana hinangolongan itu hata namarpung dohita nuaeng mamuji doho pasangapod debata sadarion masuk mahita tuminggu paduahon dung trinitatis hata ni debata nama dok ditulu Musa 25 ayat 10 ikon perbadia amunado tahun pa50hon jala titik konomuna haluaun ditanoi tu salut halak pangisina ikon gabe tahun parulupo-lupo doi dihamu jala ikon mula kamu ganup tu partalianna mula kuhut ganup tu donganna hian pinuji madebata na cumadion hita jala marsuru hita manitikon haluaon topik ni mingguta sadarion ima jauh-jauh laho mangaradoti akka natinopa atong taradoti ma akka natinopai unang holam mabuat gogo ni tanoi hita alai doho ma manari hoca ala debatado na jumadihoni dihita bahen hanguluata pinuji madebata na cumadion hita jala marsuru hita manitikon haluaon atong bongot mahita tu parsauran nabadia rab doho debata di tonga-tonga ni huriana tapahibul maroha doho pikirata laho mamuji ibana maredde mahita marhite-hite goarni debata ama dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goarni to di perbadia na tumopa langit dohok tanoon amin parangeon hamu manatama di Tuhani marguru tu saddo lomo ni rohana marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun na denggan oloy hamu ma Jehoba marhite-hite las ni roha robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop haleluya haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang sailehom matuhami roha na tugu nabadia pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaw na denggan saleho dami tuhami asa sonang hami mangulu di bagasan pangod dingimim say marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami saramoti jala pargugoy mahami
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared Maida. Tangi ondamu mapati ni debata imana tersurat di 5 Musa 15 ayat sia. Saya ramu tidirim asa unak tubuh pikiran na jahat di bagasar roham madok songonon nungalam jonok tahun papituhon 5 tahun haluaon gabe murhing pamerengmu minda dongammu napogosi lau suddat ho mangalehot tu ibana gabe alu-alu honon na ho tu Jahoba gabe dapotan dosa ho atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami mangulau na ombar tu patikmi. Amin. Mared na mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, para siroha na sumurong, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak perdosa na dangolon, rotu jolo ni habangsang habadiaumi, manopoti jala menganggukod dosa nami uhut mangido asini roham, say asima roham dihami, ala sahat sonari, dang marujung dope akamara hinorhon ni kopi 10 siaon molo hupai tui hutami akabarita saitong dope mertaba bilangan ni jol mana marsahit watung tutup tata ma perdangolan nami jala palua hami sian saluhut si taonon nami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan asima roham dihami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para sirohana sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Di partikian nagok mara dot ha susaanon. Ikon masuk mahami tu sada tatanan ningolu na niguaran new normal life mardame dohot kopi 10 sia. Bohado banon nami mangulu dohot mangalului ngolu disi. Molo soho dongan nami
Alani Tuhan, say homa na mga rajay, ngulu dohot pikiran nami. Asaboy hami mardami dohot kopi 10 siyaon. Marhite na say toktong, majamoton aturan na hobar to si jala radut mula ulaon, ibaga sa tangiang doho pos ni rohana siyan ho. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan, para si rohana sumurong, aman ni Tuhan Yesus Kristus, si Pangulo hami. Kuhapor siyay hami do, nahodo paluahon hami siyan akka pardangolan nami. Songon na pinatupam tubang som Israel, hodo na marsuru maniktikon, asa mardami hami dohot taon. Asa unang holam mabuat gugo ni tanoy. Alay tanoy pe ikodo dapotan haluaon asarap marhasonangan hami nang dohot portibion. Alay Tuhan debata nung atong marukil portibion alani hamokuson nami sega matano, sega malaut, sega manang alogo. Alani Tuhan patu pamahami songon pajawom mo dihami sa daryon. Asa toktong mangaraduti akka natinopami. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, asi maroham dihami, jalase sama dosa nami. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dusan, para si rohana sumurong, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Halak perdusa na dangolon, rotu julo ni habang sahabadiaon mi, manopoti jalamanggukon dosa nami, macejojot warsaki kami ho, marhite-hite pikiran dot hata, do pabenan nami naruay, dangko haolongi hami ho, siyan nasa rohanami, do nasa ati-ati nami, do nasa todi nami, do nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubain hami, di baheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami, tuhamatian sa liling nililing nay. Alay na mapurus mahamin waing, tu asin roham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami sa luhuk na. Say urubi mahami, paubaho rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kakulongan ni roham, si Pangulo hami, dot ala ni guar muda badiyay, ale Tuhan, saya sima roham dihami, halak nadangolon. Amen. Baga-baga di debata, romahamu tuahu asa mangulutod di muna, ninna Tuhan Jehovah, tuksura rarado sa muna songon abit, bunga dakdap, botardo bahinok kusongon itak, naperara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mared de mahita. Nahu na beku manju adobe
Hata ni debata turput di mingguta padua hodung Trinitatis Sedarion tersurat di panguka pepitu mamuka sian ayat sada satu tolu. Duksal pui huidama opat suru-surua jongjong di naopat desa ni tanoi akan nama niop naopat alogo ni tanoi asa unang mengobus alogo di tano nang di laut nang tu sada haube. Dungi huidima suru-suruan na asing hehe sia habisaran ni mata ni ari. Nama niop sihap ni debata na mangulu. Jadi balgama soarana manjauan dopa suru-suruan na opati. Akanang manjaulo salah manggotano dohot laut. Nin nama unang maago hamu tano nang laut nang akahau paima husahapi hami akan aposo ni debatata dibohina sidabe ima sahatna martua ma akan atu mangihon hata ni debata jalan nau piopsa amen mared demaita. Tidakon maha porsiaw tay songon nahina tidakon ni dong atas saha porsiaw di sadok portibion rap mahi tamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nato mau palangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabia siato di perbadia adorak sabubuhan idu tuhatta na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajal lo ibana di haupinor silang na tua tuban watu rudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai parkukuna suatu dosani disima ibana pai mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok namate au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohok dihasaan ni dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulu dosugot daging halak nang mate dohok dihanguluan na sora suda amin. Mared demahita.
Shalom. Titing nama ragam Prajolo Gorni mingguta sadarion ima minggu paduahon dung Trinitatis hasitolusadon ni debata topik minggu jauh-jauh mengarodoti akanatinopa paduahon ibadah minggu online live streaming di hari Minggu sadarion 21 Juni 2020 di Patupa Huriatado ibadah Minggu online live streaming pukul jam siawib acara di Patupa di Bagasan bahasa Batak Jalan Nama Kowasi di hari Minggu on Imasian Week termin Patoluhon panduan ibadah sekolah Minggu online live streaming di hari Minggu sadarion di Batu Bahuriatado panduan ibadah sekolah Minggu pukul 7.30 WIB Pawaton Parhobas Minggu di hari Minggu nanaing ro 2 Juni 2020 nama Kowasi Parmingguan Imasian Week Bukit Warisan Sada 5. Protokol kesehatan Parmingguan HKBP Dame Sada Parmingguan berbasis week 2. Ruas nama rumur 5 saat 50 tahun jala sehat tolu terdaftar lewat situa week 4. Pakai masker 5. Cuci tangan sebelum masuk tu gereja 6. Suhu badan tolu tonom sahat tolu itu derajat Celcius. Itu tempat duduk physical distancing manang jaga jarak pawaluhon mulaksian gereja cuci tangan 6. Hasil rapot pemilihan pengurus seksi tahun 2020 saat 2022 Naparjolo seksi musik Napaduahon seksi sending Napatoluhon seksi sekolah minggu dohot seksi remaja boy mata jaha di lembaran titing na adong dihita dohot seksi na poso bulung pendamping remaja nabawaluhon rapot pengurus Dewan Diakonia di hari Selasa 23 Juni 2020 pukul 10 WIB di Batu pada pemilihan pengurus Dewan Diakonia di Huriata rapot di Patupa melalui WA Group jala guar-guarna ngadong di tertib acara tawi titim farhepe ngondohot na asing woi mata jaha di tertib acara na adong di hitawi songoni matiting na masa dihita martangi yang mahita ale Tuhan debata farasiroha nasumurung mau lihat Tuhan di fasahat rohanami di tikion tu adopanmu ala di leoko dowe di hami hosa hangoluan warhahi pason hami ale Tuhan manopot joromon ale Tuhan debata di bagasan parwingguan nami di bagasan tikion ale Tuhan hupasahat hami mai saluhut na tuho makorhon las diroha mai diho ale Tuhan diakka saluhut na pakkobasion nami jalaboy ale Tuhan didongani ho hami siganu pari marhite ulaon nami ale Tuhan debata hupasahat hami do Tuhan naposom nanalau patu begehon barita nauli di hami pargogoi hami ale Tuhan mangatusi hatami asamar parbue Tuhan di bagasan ngolu nami jalaboy diulahon hami dohot denggan ale Tuhan debata di pasahat hami saluhud na Tuhan hami nadong di bagasan joromon nang saluhud na ruasmi ale Tuhan na markebaktian na marminggu di bagas nabe
Uduk rohanami tua dopanmu ale Tuhan. Dia kana masa nuengon ale Tuhan. Tong-tong mahami pargogoi. Rado tingolunami ale Tuhan. Asa boyo dihokami Tuhan ngolinami maradopoko. Ale Tuhan debata nang songoni Tuhan ruasmu na dibagasan parsahiton. Apehon matanganmu nasun gogoi ale Tuhan. Asa hipas sude Tuhan nakaruasmu na marsahit. Jala margogo nasida ale Tuhan. Mangadopi ari-ari nasida. Jala boy nasida Tuhan marlas ni roha. Dibagas nasida dohot dibagasan keluarga nasida. Mau liate madiho ale Tuhan. Dia kasaluhut na Tuhan gulmit ningolunam. Dang terbang asahok kami gogo nami ale Tuhan. Alai gogo nasi ako doi saluhut na. Nau kujalo hami pasu-pasu mi ale Tuhan. Pasu-pasu gogo nami ale Tuhan. Asa boy hami Tuhan. Marhahi pason. Mangulahon ulahon nami si ganopari. Ale Tuhan debata. Hubo kami do husus ale Tuhan wik nami wik terminon. Pargogoi hami ale Tuhan jala jongjong hami ale Tuhan di bagasan ton dinami be asboy hami Tuhan marsada ni roha marlas ni roha mamuji pasang apoko saluhut na Tuhan hangoluan nami anaing si boluson nami totong mahu pasat hami tua dopan ale Tuhan debata mangidodobe hami tu adopanmu ale Tuhan. Dia kadosa pangalusyon nami nagumodangi. Jumolo masesa jala urasi ale Tuhan. Asa talup hami jongjong di adopanmu. Jala talup hami Tuhan majalu pasu-pasu nanaing silehononmu dobe di hami. Mau liate madiho ale Tuhan. Dia kaudu tingolu nami ale Tuhan. Totong mahon namar gogoihon hami. Mau liate madipasahat rohanami apala ditikyon ale Tuhan. Di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi kami Tuhan. Amin. Maret de Mahida. Mauliate madihuali de bata amanami. Hodo pargogo na so hatu dosan. Amanami situtu doho marhite Jesus. Naung majaga mangaramoti ngulunami. Di pasisi hodo sude nasa akka mara sahit dohot akar ragam ni pangujunan diramoti dijaga hohami tari parsahatu are minggu sadarion jala dibuakku hami dihubasi hohami siatongani bagas nami
di patari paroho hami nuaing di joromon, asadison hami Tuhan marsaur doto, mamuji-muji guarmu nabadia, huhut pasahaton mauliate ni rohanami, marhite puji-pujian nami di bagasan sadarion, atong hualede bata di bagasan Yesus, husob bahami maho marhite kebaktian nami, jala makuling maho di tonga-tonga nami, patari parhom mabarita nauli hanguluani di hami, asatung mangulu hami di bagasan hati goran doa sitongan, mangulu hami di bagasan hasonangan, jala bui hami Tuhan margogo, maka tidak konho, mamaritahon asini roham, tu saluhut portibion, marhite-hite ngulu nami, atong parbadiai mahami, urasi se sasudena sadosa nami, marhite mudar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas jala selamat hari Minggu madihita na punguno aeng di bagas joron itu hatta sadarion. Jala horas selamat hari Minggu ma nang disudia karuas ni huria. Na tongon beribadah nu aeng di bagas nasidabe lau mamuji-muji Tuhat tai. Alani hamakamanami nanami tajalo maha tani debata ima nadienet sian buku tolu Musa biddu 25 mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu. Tolu Musa biddu 25 mamuka sian ayat sada satu ayat 10 tolu. Marsori-sori mahita majaha. Songonomma natar surat disi. Dongi Roma hatani jahuba tu si Musa di dolok Sinai songonon. Ikon onom taon lelengna saburonmu ladangmu, jala onom taon lelengna payason murating ni hawanggurmu, dohot papunguhon aka parbuena. Alayang gosagak na tubuh dung salpu gotilon dang jadi gotilonmu aka parbueni hawanggurmu na sopina yasmui pe dang jadi tapuonmu ala taon paradianan sabat di tanui dui. Di pinahanmu dohot di binatang na di tanomu sadok gogo ni tanoi tahe ikon gabe si panganon. Ikon makuling mabahenonmu sarune, suara ni sarune, tikting di bulan si pahapitu di hari 10. Ikon di hari pardengganan tahe makuling bahenon muna, suara ni sarune, tikting di sadok tano munai.
Tahun parulupulo poddo tahe dihamu tahun pa50 honi. Dang jadi hamu manabur disi, jaladang jadi hamu manggotil sagakna, jaladang jadi tapuon muna parbueni hawanggur naso pinayasi ratingna. Ia di tahun parulupo-lupo ni ikon mulak tuganup partalian nabi ima sahatna. Hamu kadongan sahuria nahina holongan di bagasan gowarni Yesus Kristus. Tung masarikot do dihita adong aturan. Baik di tongani jabu, di balian, di huta, di aka parsikolaan, di aka kantor, do di sude bidang ningulu taon, perlu do adong aka patik aturan ruhut-ruhut. Jala marhite aka aturani tujuanna buado ngulu taon asa retta. Asa uli, asa denggan, jala molodung taradoti, akapatik, aturani, denggan mahita mangulu, jupang madame, dohot las niroha, jala taruli dohita, diaka pasu-pasu. Hamudongan songonido nang di tonga-tonga ni bangsa Israel, dung ruar nasida siang tano Misir, ditogihon si Musa, dung di paruar debata nasida, jala dung sahat di dolok Sinai, di jauh debatado si Musa tupusu ni doloki, lau majalo patik, majalo aturan, majalo ruhut-ruhut, siradotan ni bangsa Israel, iadung sahat nasida tutano Kanaan. Parjolo patik na di pasahat debata tu bangsoi, didok nakit di bagasan turpuk taon, ikon mangula manasida di bagasan onom taon. Ikon ulaon ni bangsoi ma tanoi di bagasan onom taon. Alana nunga di pasahat debata tanui tano kanan tu bangsa Israel, jala nunga dibagi tanui hobar tuaka partalian nabi ganup suku manang ganup oppu 10 sada oppu dapotan tanui alai sada oppu ima suku Lewi perbagiananna partalianna ima di bagas joro dang dapot tano nasida khusus do nasida dihususkan gabi parhalado di tonga-tonga ni bangsa Israel asa ganup oppu nunga dapotan partalian tano sabagia B nasida alani dipatik debatado bangsoi ikon ulaon ni bangsoi mai di bagasan onom tao. Ikon suanan nasida ma anggur, ikon suanan nasida ma akaeme, suanan nasida ma kasuasuanan, jala marhite na diula nasida tanui. Marhite ima sarihonon ni debata ngolu nasida. Alani ikon pakeon nasida do tiki na onom tao ni. Mangula, manabur, manuan, payason aka anggur, ladang nasiunanan nasidai, jala manggotil aka parbuena. Ima nagabe hangoluan ni bangsoi. Alai ianggo di tahun papituhon ninanaki di bagasan turpuktai. Anggo di tahun papituhon dang jadi nasida mangula. Dang jadi nasida manabur, dang jadi nasida manuan,
dang jadi nasida payason rating nia kahawanggurna. Ikon maradia do tanoi. Jala molo adong pe parbuena kana tubu na disi dang jadi nasida manggotil. Didok nakin hata sagak molo tung tubu sagak ni eme manang anggur na di sini nakin akasuasuana ni marparbuai dang jadi nasida manggotil. Ikon marparadiana do tanoi. Jala ikon para dia tonon ni bangso ido tanui naso jadi ulaun nasida di bagasan sataoni. Dirok nakin ima gabe sabat di Jahuba. Ima gabe hamuliaun di debata. Ima gabe hasangapon di debata. Di tahun papituhoni. Puasa ala tanuia kamang inang dang bangso Israel napunay. Di pasahat tu nasida lau pauliulihon majaga mangula. Songon sadahalak napunatano na mangaturhon songod dia parture ni tanoi. Ulaon ni na mangulai songonido debata na pasahat ton tanoi tu bangso Israel. Holan mangula, pauli ulihon, dohot manuan, manggotil, alai anggo napuna tanui debataro. Ido ubain didok edde badiado tanoon. Aina badiado napuna tanui. Alani ikon uduk do bangso itu aturan. Molo didok debata ikon 6 tahun nasida mangula. Naso jadi mangula di tahun papituhoni. Ikonido radutan nasida. Ala dang boy nasida marlomo-lomo. Dang boy nasida guru hak ditanui. Ala debatado napunay. Songonido nang dibagasan ngulut kamangina. Tano na taula. Tano na taingani. Debatado na punay. Pemilik ni debatado. Holan na dipercayakan do itu hita. Alani dodang boy marlomo-lomo hita disi. Mula dong bersalisi, merbada, manggulut, tanu. Nunga suhar. Tuhata ni debata. Jala adong deba marlomo-lomo dijual. Digulut naso bagianna, naso warisanna, naso pertalianna. Nunga maralo tupatik ni debata. Alani do kamang inang debatado na punatano na taingani. Debatado na puna ladang tai. Debatado na puna tano na tadegi. Di dia hita jongjong. Alani ido, boado ikon radu tattadui, jala ikon gabe hamuliaon ni debatadui, unang marlomo-lomo hita, unang tasegai unang takotori unang tabain polusi. Alai ikon gabe sangap di Jahuba. Napaduaon nakin ikon marparadianan tanui, dang jadi diulaninna. Lapatan na disi perlu do istirahat, perlu do mangulon, nang hita kamang inang, perlu do hita mangulon, perlu do hita istirahat, mangalap gogo, songoni do nang tanui, molo terus diula tanui, diperas gogona, isarani hauma saunari di masa ni IR, dia kataon na salpu sahali gotilon, alayang go saunari nunga dipaksa haumai, tolu hali di bagasan 2 tahun. Ai umur ni eme sonari 350 hari. Alani ikut dipaksa tolu hali di bagasan 1 tahun. Ujung na ahado na masa. Jala gudang na marlomo-lomo saunari masih bain-bain na. Adong na manabur, adong na manggotil, adong na manuan.
gabi gudang nagagal panen, dia langi bagudung, dia langi pidong. Pesawat udara, dohot kapal selam ninda. Alan ya hanu ngamar lomo-lomo, dang hobartu pangatur honon ni debatabe, mangula tanui, dang hobartu patik, rohot-rohot, jolma mangula tanui, jala nang dia ka ulaut tasiganu pari, olo hita dang parduli dia ka ulaut tai, marlomo-lomo hita, dang hobartu jalur, dang hobartu patik, dang hobartu aka ruhut-ruhut, nang di parsikolan, nang di kantor, nang di sude aka ulaun, lineal ningulut taon. Jok-jok dohita dang say adong patik taradoti, gabi ido si pata nama korhon hasusah di bagasan nguluta, ala lidok di bagasan turpuhon, molo diradoti nasida do patiki, mangolu sonang, pasu-pasu ni debatado nasida, alay molo dang diradoti debata, honauhum manasida. Songoni do nak kita kamangina. Namangihum musebuasa perlu istirahat tanwi. Dirok naki di bagasan turpuhon, anggo di tahun papituhon, ikom meradia do tanui, gabe sabat di jahubanina, dang jadi adong namangula, dang jadi adong namanggotil, dang jadi adong disi. Nang payason porlak anggurna, alaya kamanginang, di tahun papituhoni dirok nakin molo parbuen ya kasagak. Namarlapatan di pasu-pasu de batado toktong akan tubuh nadisi aka sagak akan tubuh diladangi aka anggur nasol pinayasi diradoti di pasu-pasu de batadoi asa adong gotilon ya kahatoban asa adong gotilon ya kahalak dagang akan namai solat akan namang isua akan namian di tano kanan lumobi mamuse dohot aka binatang liar na ditobak asa dohot na sida mangaton siani asa dohot na sida medai pasu-pasu asa dohot na sida bosuran di pasu-pasu ni debata imatadana na dijaga debatado diramoti disario debatado nasa natino pana dakolan jolma dakola bangsa Israel alai disari hodo ima di tahun papituhoni ikon sude taruli dia ka pasu-pasu ni debata marhite bangso Israel ay nasida do namanuan aka hawanggur nasida do namanuan gandum aka eme do aka nasing di tahun papituhoni martunasi mai marparbue mai tubuh makasagak ni alai khusus tuaka hatoban khusus tuaka binatang liar doho taka halak dagang halak naro manang pangisua ima napunasai alayanggo bangso Israel dang jadi nasida mangula manggotil akka haumana alaniatik bohado ro suku-sukun nang tuhita songon bangso Israel na manukun ato nga hamalangon nami anggo mangula do hami di tahun papituhoni amal lawan nami di bagasan sa taon ni sungod dia mahami alay didok debatado di ayat 20 sada ni turpukon tamuka jo di ayat 20 sada ahado didok debata tu bangsoi rapi tamajah ikon dohonokku mapasu-pasukku songgop tuhamu di tahun paonoponi asa tubuhonon na guguna di hamu sikop 3 tahun luar biasa debatat tayak kamanginang debata langsung madok ikon dohonok kuma pasu-pasuku songgop tuhamu di tahun paonoponi asa tubuhonon na guguna di hamu sikop 3 tahun di hari paonoponi di tahun paonoponi didok sikop 3 tahun berarti di hari paonopon hari tau papituhon tahun pawaluhon nunga di parade debata bohal pasu-pasu marlopi gada berlimpah ruah di tonga-tonga ni bangsa Israel aselung mangulon nasida di tahun papituhoni
i masih panganon nasida doh di tahun pawaluhon uju mangula nasida aidang di si mangula pitur manggotil di bagasan tahun pawaluhoni manuan manabur nasida payason nasida di tahun pasiahon pe asa manggotil alai di tahun natului debata madokon pasu-pasuna marlopi gada di tahun paunopon hamwa kamang inang iga besada parsia jara donang tuhita sada poda do tuhita jauh-jauh donang tuhita asa unak kita kamang inang holsoan di bagasan gulutta molo hira-hira sega na taula hira so berhasil na taula so tungga betadok hama panganon nami lumobi ni masani kopit saunari gudang do akka karyawan karyawati nagabe menganggur gudang na aguan kareju par kareju ape dang boy netral dope ala new netral dope nuai new normal dang dope somal songon na somal ruda ni akka pangulaon nang ekonomi pe jala gudang dope na subui bebas mangulak kasiulaon jala gudang dope na bui mabain holsoan ngolu ni jolma ala dang dope beres pardalanan dang beres dope transport dang beres dope akka ulaon si ubasan alai turpuhon masaunari dohonokku mantu pasu-pasuku asa gabe dilehon tanoi tolu hali lopit hama kamanginang unang holsoan unang mabiar didok aiga repidong namar tonga-tonga langit disarihon debata ima gabi puda tuhita alanidang boy do hunot ta hama panganon nami songon bangsa Israeli didok debata do tunasida do honok kuma tu paso-pasukku ala guru dok ni debatado di bana do paso-paso alaninakin didok patik na parjolo onom tahun mangula papitu alihon papitu taon tondang jadi mangula ima patik na parjolo jala patik na paduahon na di pasat iadung sahat nasida tutano kanaan didok debatado iadung pitu tahun hali pitu nasida mangaradoti tahun sabat dong pitu hali pitu tahun sabat diradoti nasida ikon gabe tahun jubel ma tahun pa50 disadok tanoi disadok bangsoi jala didok naki di bagasan turpuhon ikko paluon nasida masarune disadok tanoi maniktikon taon haluaon disadok bangso Israel di tano Kanaan dohot disadok aka bangso nahumalia ikko barita honon nasida ma ikko suara honon nasida ma tahun haluaon tahun pa50 ima tahun jubel namar haruruat dotongi tuhata nuaing hata jubileum ari haluaon ari lasniroha ari parulopolopon disadok bangso Israel ikut palun nasida ma saruni ima sarune na dibuat sian taduk ni lupu jongki ima dipalu terbigimai terbarita ma mulo hata sonari viral ninna gabe sahat tu sadok tano kanan ikut diboto tahun pa50 ima tahun jubel tahun parulopolopon disadok bangso Israel iko sudeta he bangsoi marulopolop marlas niroha iko nunang adong be siat tonga-tonga ni bangsoi na tartaban iko nunang be adong siat tonga-tonga ni bangsoi hatoban iko naso adong be siat tonga-tonga ni bangsoi khobar tu pangatur honon na dipatuduk namora manang nasangap alai ia adong hatoban disi ikut dimerdekakan mai
Iko dibebaskan mai, iko rodo tuan nai madok mulak maho tuna tua-tuam, mulak maho tu tanu hagodanganmu, mulak maho tu luatmu, bebas maho, merdeka maho, dang behato bakko diau. Iko sudema bangsoi madok tu akahatubanna, bebas sude nasa akahatuban. Alai molo adong siat tonga-tongan ya kana poso manang hatubani dang olo mulak na sida daung disom mahami ninna manang didok hatubanmu mahami torus ninna disimay tinggal. Alai nunga termasuk na sida bebas punya hak ajasi sian tahun jubel jala songonido musena ngakatano aya dong dak kana pogos ya tonga-tonga ni bangsa Israel. Ujung nga disidor hom matanuna, digade hom makatanuna ala ni hapogosonna, manang ala ni situasi mai gabe dijual akatano pertalianna tu akanamora, nang namora pe manuhori akatano pertalian nyaka na pogos. Ala yang go di tahun jubel tahun parulupo-lupo ni ikong gabe mulak masude tano sidor ikong mulak masude tano hauma na honagade jala ikong mulak masude aka partalian jala ikong mulak masude nasa aka bangsa Israel tu partalian na sidabe mulak tu hudulan nabi di dia ma partalian na dibagi uju sahat nasida di tano kanan iko mulak mai jalan nasida mamuse marna punahoni jalan nasida mamuse mangulai hobartu na pinatikon ni debata hamo kamanginang tahun jubel manang tahun pa50 didok nakin ikon tarbegedoi di saduk bangsa Israel dohot na humaliang tano kanaan asa gabe di boto akan humaliangido tahun jubel 5 tahun haluaun na pinatupa ni debata tutonga-tonga ni bangso Israel. Hama kadamang dohot dainang hita namar pungun nuain di gereja rodi sudia karuas ni huriata namar kebaktian nuain nang ditonga ni bagas hita do bangso Israel diguari do hita Israel baru hita do bangso Israel jala marhite hita bangso Israel dileho debatado patik dileho debatado aturan debata ruhut-ruhut di hita asa taraduti dia do hata ni debata patik na 10 patik parjulu 1 patik pa 10 nunga diatur hod disi hita ikon makahulungi di batas yang nasa rohatta yang nasa teatetta di surat doi Muse di 5 Musa biduono sian nasa gugutta sian nasa pikiratta sian nasa ngulutta ikut tahahulungi do di bata 5 patik parjulu 1 patik paopaton ruhut na ikut taraduti doi di bagasan ngulutta manang di dia pe hita maringanan dina mangula dina hudul dina mardalan hita didok haholongi majaho bade batam sian nasa roham sian nasa teatem sian nasa gugum sian nasa hosam alai tasukum majolo dirita saunaria kamanginang buado tutu do tahaholongi debata sian nasa rohatta sian nasa ateatetta sian nasa gugutta mana ngati bohado ta nomor 2 hoddo debata di bagasan ngulutta ala tadok mangulu dope hita di Portibion do peau nitarupani gabe sai hira Portibion manomor sada di hita ta prioritas son di bagasan ngulutta nang penang dileo debatado tu hita onomari mangula siulaun alai sederi sabat pasangapod debata dang taleon tapake dopei tarampas dopei tapar lomo-lomohod dopei itu dirita alani didok patik
ikon tahaholongi do debata sian nasa rohatta. Asa di pasu-pasu debata hita. Jala di dokdo haholongi madonga mi songo dirim. Lausido nang jojo topik minggu mangaradoti nasa natinoppa ni debata. Molo tahaholongi do akan natinoppa ni debata. Tahaholongi do akadongatta jolma. Tahaholongi do ngasawekta. Tahaholongi akadongan nahumaliangta. Ido na mangaraduti patik ni debata. Dak tabay sahit-sahit tu nasida. Dang tabay tersinggung nasida. Dang ta sepelehon nasida. Dang ta arsaki. Dang ta sigay na diulana. Dang tabain nasida. Gabe holang pijil ngulu nasida. Dang gabe ta sigay lingkungata. Dang gabe ta tabayak kahau. Dang gabe ta parlomo-lomohon aka inganatay. Alay di dokdo ikut taradoti, ikut tajaga, ikut tapelihara do asa nyaman, asa denggan natinoppa ni debata. Ala dang dipaluas debata hita hidup sendiri. Dang pujung ngulut tahun. Dang pujung. Gari dijabut tapi dang dipaluas hita pujung. Mula dong disi ama, adong ina, adong nyanakon, adong gerut-rut, adong patik. Haholongi. Jojo mangaradoti nasa natinoppa. Asa yas alogo, yas aek, dengan lingkungan. Ikon taradoti doi, jala marhitei do hita, dileon dame hasonangan, las niroha. Jala marhite-hite na taradoti, akan natinoppa ni debata, taula dengan tanoi, taula dengan aka ulau tai. Di sido hita di pasu-pasu jala diari papituhon ima patik ni debata ikut taradoti doi maradian tanui jala nunga di baga-bagahon jaminan ni ngolu di sarihon debatado ngolutta asa diari sabat ari papituhon tahun papituhoni ikon takas doi taradoti ido sangap ido hamuliaun diadopan ni debata. Jalan apa duahon ima patik tuhita ima tahun jubel. Dia do patik tahun jubel. Nunga ditik-tikon. Disadok pertibion. Dak sarune marhite taduk. Di patu begehon. Alay nunga marhite-hite sarune banua gijang. Suru-suruan par di surgo. Mapain sarune. Ay songonodo holong ni rohani debata di pertibion ninna. Jalanang di hatu tubuh ni Tuhan Yesus pedibara ni pinahan. Nunga marsarune suru-suruani. Hasanga pun madi debata di gijang. Dame madi tanoon. Dia kajol maharul halomuani ninda. Atong dia do jubeli. Ima Yesus Kristus. Nunga digohi Yesus bei di bagasan dirina. Tahun jubel. Tahun perdengganan. Nunga dibuan hita haruar siam Misir. Tano parhatubanan ni dosa. Nunga tahun jubel bedi hita tahun saunari di tahun perjanjian baru. Ay nunga patar bede bata di bagasan Yesus Kristus. Jala nunga sude portibion marnida. Manatap ima hau na pinarsilagi. Dikijang ni saluhut. Di atas ni saluhut. Nunga di patibbo Yesus disi. Lapatan na nunga be marsarune di bata. Ala ni patik tuhita saunari di tahun jubel, di tahun perdengganan, di naung dibawa kita haruar, sian parhatobanan ni dosa, gabe jol mana malua hita, jol mana merdeka hita, jol mana bebas hita, tok tong do hita di jauh saunari mangaradoti nasana tinoppa, ima mama kulikon, manuarahon, sarune jubel tu sadok portibio. Molo adong istilah dihita di indroy tai tabereng sada halak mabain piral ninna. Soni do nakita kamanginang ikon tabaritahon
ikut tapa buah-buah do Jesus jubel haluaon nau mabuah kita ruar sian tanu Misir tanu parhatubana ni dosa tahun sian akka tekanan di tonga-tonga ni Portibion ikut berita honot tadi ikut berita honotmu de amang di lingkunganmu di wekmu ikut berita honotmu doi di parakarejuammu ikut berita honotmu doi di dia ho maringanan di parsaurammu pe ikut berita honotmu do Jesus jubel Jesus haluaon Jesus tahun olop-olop dihita tahun haluaon dihita nunga di patu pa ibana haluaoni dinamata ibana di hauna pinar silang durus mudarnai diburi hita dipaias hita dang dipaluas adong bedihita percikan dosa dan adong bedihita percikan naroa na kotor alai nunga dipaias nang perara dosamu ia songon hapas nunga dipaias mudar ni Kristus 5 tahun jubel aka manginang ido jubel dihita parlopo-lopo dihita naung piral di sadok Portibion dada hola di bangso Israel be nunga doho di tano Batak marhita ka apostel na jolo no mensen do aka parbarita na uli sahat tu saunari saya dibaritaho do patik jubel haluaoni asa boy hita makilalahon naung malua do hita naung di tahun jubel do hita saunari alanido silang ni Kristusido sarune ni debata imana naing tasarune hommuse tu sadok Portibion asa tabaritahon naung mate do Jesus naung mulak mangolu do ibana naung manaik do ibana tu banu agijang mangarade sabat na manoktong ima hanguluan saleleng nilelengna asa mulutar raduti sabat sahali sa minggu di hari minggui ari paradianan mangulak kaulota alai nunga di paradi Tuhan Yesus di bagasan dirina sabat na manoktong naguk las ni roha olop-olop di banu agijang nunga tu siba na manaik nunga dirade alani pai matarjou hita tu si kesempatan dope hita mangolu nuai torop dong ata akan nong marujung ngolu alani kopit alani sahit akan na tren do akan nasing alai saunari dileat dope tu hita ngolu dileat dope tu hita hahipason adu tujuan ni debata di si ubay na dileo kita marahipason ubay na dileo kita mangolu asa tapatu begehon sarune ulup-ulupi sarune jubeli ima Jesus si paluai babua dohot do Portibion ikom baruli di haluaoni jala ikon sahat majalo pasu-pasu tolu hali lopit pitu hali lopit 10 hali lopit alani di pasu-pasu de bata mahita boy majalo patik ni de bata mangaraduti patik ni de bata dohot mangaraduti tahun jubel haluaoni makanguluhon makalason mangulopon mensyukuri sudia ka pasu-pasu na di pasahat de bata atong tapasahat mangulutta gabi pilihan na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ibadah yang sejati gabi tahu sangap di guarni Tuhata amin martanyang mahita ale debata manami nung ataripar barita nauli gabi patik aturan ruhut-ruhut mai di bagasan hulu nami songon naung niaturhon mo bangsom Israel na julu asa hobbartu pangaturhon mo nasida bangula akkaulaon nasida dohot mangaradoti ulaon sabat jala ima gabe hasangapon hamuliaon di guarmu naing songon imahami ali Tuhan naung majalo patik barita na uli asa huradoti hami jala asa tok-tok kami uduk hobar tu pangaturhonmu asa marmulia jala marsanga po di sadok ngulu nami ay hamido Tuhan bangsom Israel na baru di masa kini dohot tuaka masa-masa mendatang sudiakan na porsia sudiakan na uduk sudiakan na marpanguloyon tuho jupangan pasu-pasu
Mau lihat madiho Tuhan, ala dia turoko do tahun jubil nang di tano Kanaan, di bangsom Israel na julu. Asa dohot na sida Tuhan madai kebebasan, kemerdekaan, dangadong be na sida na somalua. Alay nung apartohap dia kapasu-pasu siako. Ima gabi barita na uli nang tuhami, di bagasan tikion nang tua katikyan anengro. Pabuan nunga di pasahato di hami tahun jubil. Ima marite Jesus Kristus Tuhan nami. Nunga di patari parsarune tu sadok portibion. Naung rodo ibana tubu di barani pinahan. Naung mate tarsilang do ibana. Naung mulak mangulu do ibana. Jala manaik tu banu agijang mangaradi inganan. Jala rodo ibana muse. Mangalap akan aporsia mersab disi rodi saleleng nilelengna. Alani ali Tuhan di lehokodo pe di hami kesempatan saunari di ngolu jubel di tahun jubilon asado tami Tuhan marsuara patu begehon tikting tu sadok portibion babua naung di patu pahodo haluauni asanohot nasida sadok portibion majalo haluaun siako gabe taruli di lasni rohana manoktong siako atong ali Tuhan hupasatay matuho sadok na sangulu nami. Ho manatakas mangaturhon. Dohot paturehon. Manarihon sadok na sangulu nami. Asasabam rohanami. Pos rohanami. Jala takas sami Tuhan porsia makirim di hanguluan. Lumobi mahaluaon na manoktongi. Pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam. Lumobi na marpungo di joromon nuaeng weik termin. Pasu-pasu na sida lingkungani. Asa gabe sarune nasida lao patu begehon haluaun di lingkungani tu sude akka namaringan disi akka nasoruas ni huriampe namaringan disi dohot nasida Tuhan maruli pasu-pasu marhite saluhut ruas ni huriam na diwek termin dohot disude ganup wek ruas ni huriam na beribadah di bagas nasida be pasu-pasu male Tuhan leon hai pason lehon lasni roha, lehon akka pasamutan natama, jala gabi nina niula, sinur nina pinahan, lumobi matuhan sonang ni roha, di pangaramutio do panarihonmu. Asa sude ruas ni huriami Tuhan, marulup-ulup di tahun jubilon, makamulatehon asini roham, huhut mangaraduti, pature-turehon, sude akka natinopami, na di pasahat to di hamibi di sadok ruas ni huriam atong pasu-pasu maparmingguon nami sude hami na marhubas di tonga-tonga ni parmingguonon do sude hami na marpungu na tumangion hatami pasu-pasu hami Tuhan asamulak kami di bagasan dame dohot sonang ni roha dohot makatidakon baritam nauli marite Jesus Kristus Tuhan nami hupuji hami ma guarmu. Amin. Mare demahita. Tutu ulaun muato di pasahat
debata pargogo na suhatu dosan jala para siroha na sumurungi ibana do na sumarihon ngolutta marhite akkana tinopana na soha bilangat do sudenai hinorhon niasi ni rohana na soha lopoani alani tapasahat matu debata dagingta todita rohatta rodi saluhut na dihita baen puji-pujian dot hamuliaon holan tu debata rodi saleleng nilelengna. Ale Tuhan debata di homa puji-pujian hasangapon dohot hamulyaon rodi saleleng ni lelengna. Nuaeng nunga masuk hita tu sada tatanan ningolu nai baru na ginawaran new normal life mardame dohot covid 10 sia tu debata mata pasahat sude parngoluatta asa ibana mangaramoti madongani dohot majuluani lakata taradoti ma akan atinopani debata bain hamuliaon di guarna maniktikon taon haluaon netanui tu saluhut pangisina patupa taon para sinirohaon tu saluhut natinoppa didok hata nitu hatta ditolu Musa 25 ayat 10 ikon para diat tonom muna do tan pa50hon jala tik-tik konon muna haluaon ditanui tu saluhut halak pangisina ikon gabe taon parolopo-lopo doi dihamu jala ikon mulak kamu ganup tu partalianna mulak huhut ganup tu donganna hian. Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot na sauli basa na mauliutus hupasata mi masian na ni lehon mitu hami pelean na mituho say jalo may gabi uap na husus di julom pasu-pasu may jala ramoti asa hupara siya kami peleanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Say pinarbadia maguarmu, say rumah harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Salele
Majalo mapasu-pasu sian debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala asi marohana midahita, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala di pasaur hon madamena tuto ditabe. Amin. Oras jala selamat hari Minggu madita makamang do tamak kenanami. Oras selamat hari Minggu. Oras mulak mahita di bagasang